Салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали пулкоркунӣ бобогӣ. Имрӯз ман ба шумо тарзи пулкоркуниро аз сайти нав нишон медиҳам. Номи сайт Daily Profit. Ссилкаи сайт дар закреплении комментария бародарони азиз. Инвеститсияи сайте бародарон ба ссилкаи закреплении комментария будагид омадед. Инҷо ҳамаш навишондагиай 150%, яъне 50% сумтон зиёд мешавад як рӯз пас. Масалан инҷо калкулятор ҳастай 1000 рубл хондем бародарони азиз, 100 рубл зиёд мешавад, 1500 обши сумтон мешавад бародарони азиз. Ин сайт имрӯз мебинем ки оли як рӯз нашидаем миработаем, оли нодем, яъне як рӯз нашидаем 36000 инвеститсия кардем дар ин сайт. 300 рубл баровардаем, оли як рӯз нашидаем 300 рубл баровардаем. 206 нафар регистратсия кардем бародарони азиз. На чикар мебинем последние выплаты, яъне охирон сумма баровардагӣ. Охирон сумма баровардагӣ ман будам бародарони азиз, я 14 рубл баровардам. Реферальная ссылка 14 рубл баровардам бародарони азиз. Правда какая сумма дод. Чикар мебинем ки кашлок медром ина. Сес счета. Правда кашлок бародарони азиз, сайт сумма дод. Загрузка на интернет контакт. Историяда короче намешавад дина контакт интернет систай бародарони азиз. чикар мебинем вақти шумо ба ссилкаи закреплении комментария будагид омадед. инҷо регистратсия навишондагиа пахш кунед. ваш логин якум да номтона менависед, дуюм да имейлтона. хел як дақиқа ваш паролтона менависед, як бор дига парола менависед, я согласие пахш мекунем. За регистратсия пахш мекунем, худаш автоматик регистратсия мекунам. Ман личный кабинет медирам. як бор дига мегӯям ссилкаи сайт дар закреплении комментария. вақти шумо бародарон омаден, меню шумо дам омад. якум бародарони азиз, настройка кошельков медироед. якум ҳатман ҳаминҷа медироед, барои кошелёктона пайваст кардан. ина кивитона пайваст кен, номер кивитона менависед, нахел ранги ман чикар нависондагиам. нахел менависед, сохранить изменения. пахш мекунед, худаш автоматик сохранить мешавад. пайертона менависед, чиқонжона менависед, сохранить мешавад. вақти шумо мехоҳед дар ҷои инвеститсия кунед, сделать депозит навишондагиа пахш кунед. ман уже 200 рубл дар ин сайт хондам. як рӯз пас 300 рубл мегирам ин сайт. инҷа сумтона менависед, 100 рубл. агар 10 рубл то 100 рубл инвеститсия карда мешавад бародарони азиз. ина мебинед бахшед 10 рубл то 100 000 инвеститсия карда метавонед дар ин сайт бародарони азиз. инҷа баъд бародарони азиз 100 рубл мехоҳед, 100 рубл менависед, выбрать тариф пахш мекунем. 150 намемонемш. платежная система вакуум, что шумо метавонед кошелёктон супортед. ина киви бошад, кивиро интихоб мекунед. пополнить пахш мекунед. пополнить
اینجا بردارونی عزیز کیوی را انتخاب کنین. ایمیلتون رو بنویسین، نمره کیوی کشلیکتون رو نفر بنویسین، ریتی کوپلاتی پخش کنین. جدا بکلیک کنتر. بعد بردارونی عزیز نگه پیرویستی نویسونگی پخش میکنین. در کیوی کشلیکتون بردارونی عزیز در کیوی کشلیکتون یا در SMS تون تون کد میاد، هم کد رو اینجا بنویسین. بعد продолжить پخش کنین. خودش اتوماتیک شما میتن. وقتی شما سوز کردین با سایت برمیگردین. بعد اینجا بردارونی عزیز سوز کردین کانتر پاس میکنین. بعد اکتیونی دپوزیت را پخش میکنین. بعد اینجا سون پورتفولیوتون رو نشون میده. ما میبینید صدر ما خوندنیم رابطه استاتوس کارکادسته یک روز پس 300 روبل میشه. ما همیشه میگیم ساعتی 19:45 وقت، یعنی ساعتی 9 خدمت میشه. و بردارونی عزیز 8 دقیقه میبینید. خیلی بردارونی عزیز اینم خیلی بود. ما میتونیم بردارونی عزیز و رفرالی پخش میکنیم. این اینجا سیلکتون رو میبینید بردارون کپی رو باید پخش میکنیم. سیلکتون رو میمونید در اونجا کام یا آدمی با همی سیلکت شما روی رکستریت کنن با شما 7% سومش میاد. 7% تا 1% میشه و بسته کم شدن بگیرم. خیلی بردارون عزیز داخل سایت های خیلی ببینید 20 ساعت کار کردسته اینجا نشونگی ممکن نمی باشه. خیلی بردارون عزیز ویدیو ما با آخر رسید. این صحبت بخشید ویدیو ما با آخر رسید. بردارون عزیز سیلکه در زکتون کامنتری بود روی این ویسی چکنن یا رسمتون بسیار شوا سپورت کنین. خیلی بردارون